ito na ta sa ato ang championship round Class B category. Direha sa atong Sikat Toledo City Open Volleyball Dayon 2 days league. Midaog sa game 1 ang team Karkar City, batok sa team Cebu City. Jeffrey, answer by shot, overhead shot. Awas. Service to John Carl. John Carl again. 2-0 in favor of team Karkar City sa atong game to. Ang ma-champion na niya to ang Class B category ha. Mo dawat og 10K. Ang PLD, ang second placer mo dawat og City. 7,000. Ang champion 10,000. Erne, to the rescue. Jason. Pitus. Wakabantay Jeffrey. 2-0 bola sa team Cebu City. Shout out tayo ni Tatay Conrado Aligadia sa Alopis, Labangon. Chantoy, countered by Erne. John Carl. Ala, John Carl. Lumipad. Lako. Chantoy. Ginda ka ni Jeffrey. Ay, dara, linaw na. Linaw na. Linaw na yun. Sipiat stepping. Oh, sipiat stepping dyan. Sipiat stepping. Sapid ang tiil. Service Chantoy. Para uno na ni. Chantoy. Na. Gustong lumsan sa team Cebu City ang team Karkar City. Agay. Ilaw tunnel miyagi. Di madawat. 2-0 mga igana in favor of team Karkar City sa atong game to. Championship round. Cebu City versus team Karkar City. Servisyo Jeffrey output si John Carl. Bola sa team Cebu City. 2-1 na. 2-1. Servisyo William. Centro Erne. William again. John Carl, agay! Muntik na. John Carl, 360 shot. Nabasa ni Jason. Out ball. Karkar City's ball. Side out. 2-1 mga iga na itong skora. 2-1. Battle of Class B Championship round. May daog sa game 1 ang team Karkar City. Kini game to na. Erne. William Lobo kay tira. Pumbahan. Ukab-kas ba? 3-1. Kini para 4. William, may wow ang bola ni Erne. Nakalukatong passport ang bola ni Erne. May gawa sa nasod. Out ball. Bola sa team Cebu City. 3 mga igana, 2 puntos ang lamang sa team Karkar. Kini para 2. Jason. Jeffrey. Jason. Gitimbre. Counter ni Jason. Perting kusuga. Out ball ko si Erne. Sagang ni Erne. Out ball. 2-3. Kini para igualis. Ala Erne. Dong. Chantoy. Hatag sentro ko Jeffrey. William. John Carl. Chantoy overhead na ba? Kuha pa, sound pa, sagang pa. Jason. Erne to the rescue. Chantoy, paming. Out ball. Igualis 3 na sa atong game to. Igualis 3. Osbo na ko. Ang champion na ni mudawat og 10K. Ang loser mudawat og 7K. Wise to bet ang team Karkar City. Malaking advantage sa team Karkar City. Wise to bet. 3-4 na. 1 puntos ang lamang sa team Cebu City. Jeffrey to William. Dipungkuan yung William. John Carl. Bang! John Carl, bango kalit. Kuha pa. May bounce William, taray. Out.
Race 4, bola sa Team Karkar City. Servisyo Giancarl para Iguales. Giancarl again. Answer by Shantoy. Out ball si Jason. 4 Iguales na 4 Iguales sa atong game to. Championship round battle class B. Shout out any pitik partner niya sa Aurora Sambuanga ha. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion Diaz Cordoba. Boss Jan Akrabaya de Sarabaya Compound Talisay. Shout out Servisyo Giancarl Shantoy. Hala ka niya. Naunhan na sana ang Team Cebu City. Size 5. 1 point ball game in favor of Team Karkar City. O this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store nga nahimutan diya sa Bugon Sibunga ug sa Sangat San Fernando. O gusto mo disco ay mo pagkuha sa Arno ko Uno Disco Mobile, buto-buto ang inyong dughan sa mukusog nga baho. Ay Shantoy gikamang. Gilatos ding Jepre. Shantoy Jepre. Na Erne. Kini inyo ay tapay. Out ball si Erne. 4-6. Oh, shout out ni Boss Richard. Yan, ni Chick. Oh, Dara. Boss Richard. Servisyo Shantoy. To Giancarl. William. Giancarl. Timbre tirada. Giancarl. William. Jason. Erne kini to pagkakataon. Kana. Bang Erne. William. Nice defense. Ay. Open space patid by Giancarl. 4-6 mga igan. 2 point lead in favor of Team Karkar sa atong game to. Every year natay Toledo City Open Volleyball dayon diri ha. Kini mao na ni si Kanyer. Pusgay si Jeffrey. Gidakda kag bato ni William. Quatro size mga igan. Kini servisyo William para 5 na. Erne, agay dera. Fire in the hole. Shantoy. 4-6 side out. Bola sa Team Karkar City. Servisyo Erne. William. Pinumba sa iri ni Jeffrey. Ang sama ng tira ni Jeffrey. Out ball. Servisyo Jason of Team Cebu City. Jeffrey to Jason. Overhead. Ang hirni. Lobuha. Bang. Bujak. Ay. Sumakay pa kayo. Sabi ni Santoy. Tamang-tama lang ang tira ni Shantoy. Walang katao-tao. Cinco size mga igan. Servisyo Jason para tabla. William. Gimaso ng William. Jason. Sagam pa ni Giancarl. Kayot ang tira. Iguales, naka-iguales na ang Team Cebu City sa atong game to. Servisyo Jason. Jeffrey, taga-kalit, kuha pang William. Shantoy, sagang. Jeffrey again. William attacking. Di ba Shantoy? Ernest, struggling the defense. Bang! Jason. Jeffrey. On the attack. Drowning the defense of team. Bang! Countered by William. Bakbak! City size mga igan, city size. Servisyo Jason. Erne. Jason may pusim. Pabuto. Giancarl may boss. Shantoy. Jeffrey. Sakitas mula Jason.
Dia pa, Pictus, Shantoy ah. Nalami ah. Ka-beautiful na Shantoy, oy. Otso size. Kini para 9 sa Team Cebu City. Kamas Jeffrey. Pabutan na yun, Jason. Shantoy. Overhead, Gilaras. Shantoy again. Countered by... Hala, gitagakang William. Daiba ni Jeffrey. Bang! Sagang Jeffrey. Pupa. Out mo lang tirang William. Mati ka bung bagbakan mga igan ha. Ating championship round Class B category dito sa Sikan Toledo City Open Volleyball dayon-dayon to this league. Wow na ni Sikan year na to dire. Wait. City 8. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Service to John Carl. On the way. Shantoy. Erne. Lah. John Carl on the attack. Good item. Otso iguales. Service to John Carl. Jason. Tagak sintro. Muntik na. Shantoy. Laras ni Jeffrey. Gitirahan Shantoy oh. John Carl. Gibirahan William. Ay. Hala. Briniking ngayon na. Lipat-lipat na. Ang malipat. Di ka na. Out mo lang Team Cebu City. 8-9 na. May overtake ang Team Karkar City sa atong game to. Kung makanaog sa game to ang Team Karkar, sila na ang champion sa Class B category. Dire sa Toledo City. Volleyball tournament. Kumbate! 8-9. Servisyo sa Team Cebu City ha, para igualis. Shout out ni Papart Eric Lasarte ug Mano Eliser Traya diha sa Langtad Naga. Jason. Hala! William. Jack Carl. Buto-buto ng bulang Shantoy. Aso na. Bibirahan si John Carl. Kitabangan nilang William. Ilobo. May boss Jeffrey. Shantoy. Heavy loaded shot. Shantoy. Full throttle na. William. Wilman. Push up si Ernie Basalat. Ano? Yes. Push up iguales. 9 na. Iguales 9. Kini para G sa Cebu City. Erne. Shantoy. Pouring in. Shantoy again. John Carl. Bang! Kagay. Gis 9 na mga igan. Gis 9. Para ba sa Team Cebu City ning atong game to ha. Okay, back to the ball game. 1 point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo Shantoy Labra para 11. Erne. Out ball. 11. Last ball na para sa Team Cebu City sa atong game to. Para baos ni. Kaya may daog sa game 1 ang Team Karkar City. 11-9 in favor of Team Cebu City. Para daw. Servisyo Shantoy Labra. Ernie Basalan. Fire in the hole. Yun, binumba ni William. Countered by Jeffrey. Jeffrey again. Lupad na Jeffrey. William, sagang pa. Sagang ng Yapon. Ay! Ano? On Sinoy side out bola sa Team Karkar City. Exciting ball game mga igan. Servisyo Team Karkar para G. Servisyo Jeffrey. William. Wilupad si Jeffrey. Again. John Carl and Jeffrey. Shantoy. Heavy loaded shot thrown by Shantoy Labra. Shantoy again. William. Countered by John Carl. Team Cebu City on the attack. Good item. Woo!
Labog na. Side out, side out. 11-9, bola sa Team Cebu City. May pag-asa pa ang Team Cebu City. Ito na si William. Erne, si Antoy, may pusing. May pabuto, birid. Jan Carl, sagang. Jason. Erne, ibato si Santoy. William na sa gitiraan. Jeffrey, para na! Bang! Woo! Susan Roses, tinignan pa ni Jan Carl. Si William. 11-9. Tolo kontra do usa kon. Mga igan, back to live action. Bola sa Team Karkar City. Here comes Erne. Parajis Williams. Jan Carl. Overhead ang tirada. Gisagang ni Santoy. Jan Carl binungga sa Erne. Namukpok na Jan Carl. Kuha pa Santoy. Erne. Ay. Good item delivered by Erne Basalan. What a nice play. Courtesy of Erne Basalan. Jeez, 11. Last one, last two mga igan. Ha? Servisyo sa Team Karkar para iguales. Last two, Jeez. Ang score ni Dire may Jeez. Servisyo sa Oh, servisyo siyan. Erne. William. To Jan Carl. Ala, toy. Kapag-kapa siyan, toy. Out goal. Iguales 11. La para champion ang Team Karkar City ani. Kini para 10,000 value aning serbisyo ha. 10 keyword serbisyo ni Erne Basalan. 10 keyword. Erne Santoy Gilobo. Erne firing. Answered by William. Erne again on the attack. Jeffrey. Double barrel attack. Coming from Team Karkar City. Responding is Team Cebu City. Lumalaban ang Team Cebu City. Lumalaban ang Nako, Jason! Ay! Awas yun, champion! Congrats, Team Karkar City. Class B category champion. Second, Toledo City Open Volleyball dayon champion. Class B category. Congrats, Karkar City. Jeffrey, Erne, Jan Carl. Second, Team Cebu City. Santoy, Jason, William. Cebu City